वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। गालिब भाई, हिजामा के बारे में साइंस क्या कहती है? बिकॉज अ लॉट ऑफ मुस्लिम्स बिलीव इन इट। ये समझते हैं कि जिस्म से गंदा खून निकल जाता है। सही है, तो ये याद रखें कि ये किडनीज आपके जो लगी हैं ना अंदर, ये गंदा खून साफ करने के लिए ही लगी हैं। जो खून के अंदर जो भी ऐसा प्रोडक्ट आ जाता है ना जो यूजलेस होता है, किडनीज उसको साफ करके ख़त्म कर देती हैं। तो अगर कोई ये कहे कि आप अपना खून निकलवा के सिर्फ और सिर्फ तो आपको बेहतर आपको मिल जाता है, वो मेरे ख्याल में वो नहीं है। उससे बेहतर ये होगा कि आप अपना वो खून जोंकों को लगवाने के बजाय में या कपिंग करवाने के बजाय आप क्या करें, उसको डोनेट करें। दुनिया में ब्लड डोनेशन का जितना ट्रेंड है पाकिस्तान में, उसके बारे में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में जब मैं था, हर रमज़ान में चर्च में कैंप लगा करता था कि थैलेसीमिया के जो बच्चे होते थे जिनको रूटीनली ब्लड चाहिए होता है, थैलेसीमिया फाउंडेशन वाले पाकिस्तान में हमारे इस्लामाबाद वाले चर्च में आते थे और वो खून मांगते थे, क्योंकि रमज़ान में लोग खून नहीं देते। और मौलवी बहुत से सेक्ट्स के ऐसे हैं जो कि एक्टिवली रिजेक्ट करते हैं किस चीज को, ब्लड डोनेशन को। ऑर्गन डोनेशन इस्लाम के मुताबिक इन्होंने हराम कही हुई है कि आप ऑर्गन्स डोनेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बच्चे जवान मर जाते हैं, ये ऑर्गन डोनेट करने देते हैं उनके, कि कोई और इंसान ना इनकी वजह से जिंदा बचे। ठीक है, ब्लड डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन एक इज अ बिग नो नो जी। लाश की बेहरमती हो जाती है जी ऑर्गन निकालने से। तो बेसिकली हिजामा का कोई फायदा है? आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत ज्यादा ऐसा फायदा होगा, मगर ब्लड डोनेशन का वाकई फायदा जो कि दूसरे को होता है। और एक हेल्दी आदमी 6 माह में एक पॉइंट ब्लड का बड़े आराम से दे सकता है। 2 भी दे दे तो कुछ नहीं होता। ठीक है, वो देना चाहिए जो पाकिस्तान में लोग नहीं देते। मुझे पता है, क्योंकि मैं ब्लड देता रहता था पाकिस्तान। आमतौर पे जब भी किसी को जरूरत होती थी मैं ब्लड दे देता था। सही है, तो यहाँ पे इवन के मेरा तो ये हाल था कि मैंने ब्लड दिया, मैंने कभी घर जाके बताया नहीं कि मैं आज ब्लड दे के आया हूँ। ये भी हालात थे। सही है, और कोई देना पसंद नहीं करता। मुसलमान ऐसे डरते थे ब्लड देने से जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरे अपने कोलीग्स सामने मेरे, तो ये चीजें हैं कि कुछ भी नहीं है हिजामा कराना, ये बस बात बनी हुई है, ये कराते जाते हैं। जोंकों को ब्लड लगवा देंगे, जोंके लगवाते थे ना रसूल अल्लाह, उनको ब्लड दे देंगे, मगर इंसान को ना लग जाए आपका ब्लड, बस ये बात है। हेलो, हाँ सर, जी। ये एक अभी सुपर चैट आपके पास एक आया था हजामा के बारे में। अच्छा, उस पे ये जरूर बात जोड़िएगा कि मैं अभी जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मेरी फैमिली का ग्रुप है, वहां पर हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी उम्र टोटल कोई 65 साल की है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया। वो है तारिक जमील का चैनल है, आपको पता, उनके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ही इज नंबर 1 मुल्ला इन पाकिस्तान। और वो लोग सर्च कर सकते हैं। उस वीडियो का नाम था कपिंग क्योर। उनके मैं चैनल मैंने खोल लिया है, सामने लिखा हुआ है कपिंग क्योर टू एवरी डिजीज, हर बीमारी का क्योर। फिर ब्रैकेट में लिखते हैं बेनिफिट्स ऑफ कपिंग थेरेपी, मौलाना तारिक जमील। ये वीडियो 3 मार्च 2021 को अपलोड हुआ इनके वीडियो में, और ये तकरीबन 6 महीने पहले हुआ है। और उसमें हजामा के 5 मिनट का वीडियो है। वो इतना गंदा वीडियो है। तारिक जमील बोल रहा था, गालिब भाई मैं क्या बताऊं, वो हुआ ये, वो कहते हैं 3 से 4 बातें उन 5 मिनट में। यानी कि इतना ज्यादा जहालत है हमारे माशरे में। एक तो हमारे बहनोई शेयर कर रहे हैं, उतनी उम्र हो गई उन्होंने सोचना ही नहीं। भाई अब तारिक जमील के अल्फाज सुनते जाइए और सर धुनते जाइए। वो उसका फायदा बता रहे हैं अपने चैनल पर, वो हम शेयर नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। वो वीडियो, उसमें वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं आज हजामा के फायदे के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब हजरत मोहम्मद मिराज पे गए तो हर आसमान पे उनको फरिश्तों ने कहा आप हजामा करवाइए। फरिश्तों को कोई और काम नहीं था, वो एक सुपर नेचुरल मखलूक है और वो ये बता रही है हजरत मोहम्मद को हजामा करवाइए।
پہلی بات، یعنی انہوں نے وہاں ایک بونگی ماری. دوسری بات انہوں نے کی اسی ویڈیو میں، لوگ ویریفائی کر سکتے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت محمد نے اپنی ٹخنوں کے پاس حجامہ کروایا اور ہاتھ لگا کے طارق جمیل دکھاتے ہیں جیسے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. یعنی کہ 1400 سال پہلے یار آپ میرا نہیں بتا سکتے غالب بھائی کہ میں بھی کبھی کبھار کرواتا ہوں حجامہ، اٹس فائن، میں کرواتا ہوں، لیکن میرا اندھا بلیو نہیں ہے اس پر. لیکن آپ کیا میرا بتا سکتے ہیں کہ میں نے کہاں کس باڈی پارٹ پہ کروایا؟ اچھا، اس کا انہوں نے ریفرنس نہیں دیا کہ کہاں سے ان کو یہ بات پتہ چلی. تیسری بڑی خطرناک بات انہوں نے کی وہ یہ کی کہ انہوں نے طارق جمیل صاحب نے کہا کہ حضرت محمد نے حجامہ کروایا تو جو خون نکلا نا، حجامہ سے خون نکلتا ہے، گندا خون ہوتا ہے ایک طرح کا. وہ ایک صحابی تھے، ان کو کہا کہ یہ باہر پھینک کے آ جاؤ، مٹی میں دبا کے آ جاؤ. وہ صحابی باہر گئے اور بجائے مٹی میں دبانے کے وہ خون پی گئے. اب جب وہ اندر آئے تو حضرت محمد نے پوچھا کہ تم نے پھینکا، تم نے چھپا دیا وہ خون؟ تو صحابی نے بولا میں نے ایسی جگہ چھپایا ہے جو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، یعنی میں وہ خون پی گیا ہوں، میرے پیٹ میں ہے وہ. تو حضرت محمد نے بولا اچھا یہ کر دیا تم نے. اس کے بعد طارق جمیل گو آن ہوتے ہیں اور وہ اگلا جملہ جوڑتے ہیں. اس کے بعد وہ جو صحابی تھے انہوں نے جملہ سنیے گا ایگزیکٹ، میں نے کل ہی سنی ہے ان کا ویڈیو. یہ انہوں نے پھر رومن امپائر ان صحابی نے اور پرشین امپائر میں جا کے لڑے اور وہ 2500 افراد کافر ہوتے تھے، کافروں کو خوب مارا. یعنی وہ یہ ثابت کر رہے تھے یہ جو خون میں اتنی طاقت تھی حضرت محمد کے کہ اس صحابی نے انسانوں کا خون کیا. یعنی کہ اگر اس کو آپ عقیدے سے ہٹا کے دیکھیں دوست ہمارے، یار ایک بندہ خون پی کے خون کا پیاسا ہی ہوگا نا. وہ میرے بہنوئی نے مجھے ویڈیو بھیجا اور ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان ہے. اگر میں ایز اے ریشنل یا آپ دیکھیں گے تو ہمیں کتنے اس میں لوپ ہول نظر آ رہے ہیں کہ ایک تو ہائیجین کا مسئلہ کہ خون گندا ہوتا ہے، دوسرا مسئلہ تم خون پی کے کافروں کو مار رہے ہو. یار وہ انسان نہیں ہوتے کافر. یہ اتنی جہالت ہے نا غالب بھائی، جیسے آپ جیسے لوگ یہاں بہت ضروری ہے کام کرنا. تو بس میں یہ بتانے آیا تھا یہ حجامہ کی بونگی ضرور لوگ چیک کریں ان کے ویڈیو پہ. بس آپ لے لیجیے کال کو. چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے تھینک یو، گلزار بھائی، اوکے بائے. جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پہ ہونے والی لائیو سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں. میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے. آپ پیٹریون پر چینل کے ممبر بن سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے.